Sebelah sana. Yang sopan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini berkumpul di Masjid Jabal Nur ini, tepatnya di pesantren Jabal Nur, bersama-sama. Alhamdulillah telah berhadir bersama kita tamu yang mulia Habib Abdurrahman Al-Habsyi dari Autah Agramot Yaman, yang bersama beliau Kiai Haji Ali Mansur, dan juga bersama beliau Habib Haikal Al-Idrus yang telah berhadir bersama kita. Alhamdulillah, ini satu imam besar kita, dan kita ucapkan terima kasih kepada Buya kita Kiai Haji Zulfikar Hajar LC yang telah berkenan untuk sama-sama kita duduk di sini. Untuk kiranya ke depannya ini dari kita adalah ingin mendengar nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita, para habaib kita, mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam akhirat. Assalamualaikum Habib Abdurrahman Habsyi, ahlan wa sahlan bikum di pesantren Jabal Nur. Insyaallah beliau ini adalah salah satu tokoh besar di Hadramut Yaman dan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu sejenak ini nanti ke depan sholat asarnya nanti setelah tausiah dari beliau agar waktu kita efektif, dan kita minta nasihat dari beliau untuk kita semua, bekalkan semua. Dan di pesantren ini yang hadir bersama kita Habib ini santri-santri kita hafizul Quran, ada 110 orang yang minat di pesantren kita yang menghafal Quran, sedang berjuang untuk menghafal Quran. Bersama juga ada ibu-ibu, guru-guru sekolah kita, pesantren kita, dan ada ustaz-ustaz kita. Dan untuk selanjutnya, untuk menghabiskan waktu, kiranya sebelum Habib memberikan tausiah kepada kita semua, kita minta Buya kita Kiai Haji Zulfikar Hajar untuk sebagai muqaddimah daripada pertemuan kita hari ini. Pada Buya kita saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini buku asal yang kita dilindungi oleh Habib Abdurrahman
alhamdulillah ini hari kita punya semua menunjukkannya. Nanti habis tausiah baru serta sholat serta ya. Jadi kepada hari ini kami hadir jauh ya pada hari baru silakan segala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa kathran nahmaduhu sirran wa jahran bil ghadaya wal asal. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim Al-Habsyi dari Hawqa Hadramaut Yaman pertama menyampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah mulai pagi hingga petang, baik sendiri maupun banyak orang, sehingga kita nanti dicatat sebagai hamba-hamba yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة القمر. Kedua kalinya seluas makna sholat dan sedalam makna salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli dzarratin alfa marrah. هذه بدء أشكر الشيخ بن فضل حجة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى ما يقومون به من تعليم في هذا المعهد ومن خدمة للدين. Pertama, beliau menyampaikan ribuan terima kasih kepada Abu Yadul Fikar LC yang telah mengundang beliau dan menyambung risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita semua di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, para guru, para pembantu semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, siapa yang hafal Al-Quran atau berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka seolah-olah derajat kenabian itu sampai pada dirinya, hanya saja dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fi hadits akhar, ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassah.
وقته. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, orang yang hafal Al-Quran itu termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا كان قارئ القرآن له أجر، والذي تعتع في القراءة له أجران، كذلك من يحفظ القرآن ويشد عليه في حفظ يكون له أجران. Ketika orang yang membaca Al-Quran itu saja dapat pahala atas apa yang dia baca, ketika membacanya dalam kondisi susah payah, sulit untuk mempelajarinya, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang berusaha menghafalkan Al-Quran, ketika sulit menghafal namun dia terus berusaha, pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن أوتي فهما في القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. Barang siapa diberi pemahaman dalam Al-Quran, sungguh dia mendapatkan pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وهكذا لا بد لحامل القرآن وحافظ القرآن أن يتأدب بآداب القرآن مع القرآن ومع غيره من الناس، لأن حافظ القرآن وحامل القرآن يتزين ويتخلق بأخلاق القرآن نفسها. Orang yang hafal Al-Quran atau berusaha untuk menghafalkannya ini harus menjaga etika, tata krama dia membawa Al-Quran itu sendiri. Dari Al-Quran itu mulia, maka yang menghafal pun jadi mulia. Maka kemuliaan itu harus ditopang dengan akhlak yang mulia pula. Kalian harus berakhlak kepada Al-Quran, harus berakhlak pada orang-orang yang hafal Al-Quran, lebih-lebih mereka yang mengajari kalian baik ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وأعظم ما ألف في آداب حامل القرآن كتاب الإمام النووي. Dan yang paling baik, kitab yang paling sesuai untuk kalian pelajari itu adalah kitabnya Imam Nawawi, التبيان في آداب حملة القرآن، yang bernama kitab At-Tibyan fi Adab Hamilil Quran. Di situ mengupas tuntas tentang tata cara orang yang menghafal Quran atau orang yang mengajarkannya Al-Quran. فمن حفظ القرآن مع الآداب هذه سرى إليه نور القرآن، وليس ظاهر القرآن، نور القرآن. Siapa saja yang betul-betul hafal serta mengamalkan kandungan Al-Quran, maka cahaya ilahiyah akan berjalan bersamanya. القرآن له نور القرآن يظهر على الوجه ويظهر على الآداب ويظهر على كل أفعال الإنسان. Al-Quran itu merupakan cahaya, dan cahaya ini akan nampak bagi orang yang betul-betul melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, akan nampak dalam wajahnya, nampak dalam perilakunya kalau dia betul-betul mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. وإذا شكا الطالب من قلة الحفظ فنقول له كما قال الإمام الشافعي عندما كان يدرس ويتعلم، فقال وكان شيخه اسمه وكيع. Pernah Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang hafalan atau lemahnya hafalan yang beliau punya. Beliau mengadu kepada guru mulianya yaitu Kiai Waki'. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي.
Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu pada Kiai Waqi' su'a hifzi, lemahnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian aku ditunjukkan oleh guruku yakni Kiai Waqi' untuk meninggalkan kemaksiatan. فأعلمني أن العلم نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. Fa'a'lamani bi annal ilma nurun, dan beliau mengajari aku bahwasanya ilmu itu cahaya, nur. Wa nurullahi la yu'ta li'asi, sedangkan nur cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat durhaka kepada Allah. كان أحد الصالحين لعله أحمد ابن مبارك طالع 600 كتاب تفسير فلم يشفي له غليلا، فلم يعى 600 كتاب تفسير في زمانه فلم يشفي له غليلا حتى قرأ سورة الأعلى ففتح الله عليه. Pernah Sayyid Ahmad Ibn Mubarak, la'allahu tabi'in Ibnul Mubarak, Ahmad bin Mubarak ini pernah mutola'ah kitab tafsir yang banyaknya 600 kitab tafsir ini beliau mutola'ah, beliau pelajari. Namun 600 yang beliau pelajari ini tidak bisa untuk menjadikan hati beliau ini senang atau gembira. Tidak bisa menghilangkan ghalila sadri. فقال وكنت أقرأ سورة الأعلى حتى جلست أفسر في سورة الأعلى في آية فقدر فهدى 9 مجالس ولم أكتفي. ثم قال dan beliau ini menyampaikan tafsir daripada surat Al-A'la sampai ayat summa qaddara fahada. Itu beliau menyampaikan di 7 majalis, 7 tempat beliau mentafsirkan ayat summa qaddara fahada, itu tidak habis. فتح له إلا في هذه الآية، في هذه الآية من هذه السورة. وقال لو أعطاني الله مد لي في عمري وقال الله وإياكم لكل خير، جعلنا من أهل الخير، جعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم يسره لنا ولحفظه، وأن الله سبحانه وتعالى يجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم يا وفق أهل الخير وأعانوا عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الجنة وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد. نعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ